dipusangkut oleh mati akan gukenya mati. Da asyrakat dan bercahaya akan hadirat, dipercahaya akan hadirat kedanyo oleh nurnya. Ini menan tidak gelap. Aqulu, apabila tidak disebutkan akan sesuatu daripada segala rukun tasbih selain musyabbah. Jadi rukun tasbih yang padumboh, peutboh, musyabbah, musyabbah bih, adat tasbih, wajah syabah. Apabila di antara peutboh rukun tasbih tidak disebutkan selain musyabbah, jadi yang na cuman musyabbah sagai, dan ditunjuk di atas musyabbah bih dengan menyebut lazimnya musyabbah bih. Jadi ke musyabbah bih tafham rad na lazim sagai, menye musyabbah langsung drojih yang disebutkan. Nyan niscaya kila dikatakan bagi demikian tasbih yang diitmarkan dalam jiwa. Artinya tasbih alladhi yang hana itunyo atuhnya tasbih dengan adatnya akan isti'arah bil kinayah. Berarti tasbih yang diitmarkan dalam jiwanya, tasbih yang hana ada pulahinya, cuman tafham sagai. Tafham tasbih yang ke dari adat, dari disebut lawazim musyabbah bih. Nyan isti'arahnya gekeun isti'arah bil kinayah. Ulang tiga tu, apabila tidak disebutkan akan sesuatu daripada segala rukun tasbih selain musyabbah, dan ditunjuk atas musyabbah bih dengan sebut lazimnya. Sebut lazim musyabbah bih, tukang tunjuk kepada musyabbah bih. Niscaya dikatakan bagi demikian tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Artinya tasbih alladhi yang hana tunjuk atasnya tasbih dengan adatnya tasbih. Jadi tasbih kon tafham dari adat, tetapi yang ke dari sebut lazim puno akan pugebuhnan akan isti'arah bil kinayah, dan dinamakan akan lazim akan isti'arah takhiliyah ataupun sebut lazim. Sebut lazim mengisbatkan lazim musyabbah bih kepada musyabbah, nyan gekeun isti'arah takhiliyah. Jadi yang tak serupakan buno antara mati dengan sabung. Mati saban dengan binatang buas. Kemudian sabuk hana tersebut, yang na tersebut mati sagai, sedangkan matinya musyabbah. Yang na kegelanto daripada musyabbah bih adalah lawazim jih, iaitu guke. Karena biasa menyo sabuk na guke. Jadi guke nyan lawazim musyabbah bih. Yang kerenan tafham bahwa na keserupakan antara mati dengan sabuk, sehingga nahinan guke. Galkeun guke mati. Padahal kon guke mati, guke sabung. Yang mati adalah lagi sabung. Ya menan. Jadi yang kerenan tafham kepada na terjadi tasbih, karena menyo dasar droji mati hana uke ji. Nah, tapi karena kage serupakan dengan sabung, yang sabung na uke, maka ukenya disebutkan kepada musyabbah, kepada mati. Gekeunlah ansyabat maniyatun al-faraha, dipesangkut oleh mati akan gukenya mati. Jadi dari segi sebut lazim mengisbatkan guke kepada mati, nyen dari seginya gekeun takhiliyah. Pakan gekeun takhiliyah karena sesungguh maknanya itu tidak ada ia itu yang tahko, tidak pada hisi dan tidak pada akal. Sebab ada dapat sebut guke kepada mati, guke mati hana. Yang ini terjadi takhiliyah. Karena ikut ada kepu beda antara tahkikiyah dengan takhiliyah. Menyo mewujud pada hisi atau pada akli yang tahkikiyah.
Tapi menyohana maujud makanya takhiliyah. Jadi menyoguke pada sabuk nyen hisi tu penaji. Tetapi wateta isbat guke kepada mati, takun guke mati, kataban lagi guke maaf, dari yang maaf. Mai dia maaf baju hana. Menyena mati na, tapi guke nyen hana. Nah, jadi karena watajid ke surah guke mati, sedangkan mati hana guke, hana perdapatkan lihisi dan hana pada akal tentang guke mati, maka terjadilah dakhiliyah. Lagi contoh adfarul maniyah, guke mati pada kun gedanyo ansyabatil maniyatu adfaraha, nyen guke mati nyen dakhiliyah. Maka sesungguh adfar itu diistiamalkan pada syai' yang diwahamkan bagi mati. Bagi maniyah artinya mati. Yang gukenya serupa dengan guke hakikiyah. Jadi guke matinya ada tawaham li katanya. Karena udah dikenang mati kan hana menggerak li aju. Jadi seakan-akan matinya mempunyai sabuh guke, ya ikla urung gukenya. Yang menan tang-tang. Tapi katanya hana. Yang kejut dari segi mengisbatkan guke kepada mati, gekun isti'arahinan adalah takhiliyah. Dan diikut oleh musannif akan tengku asal pada menjadikan tasbih akan isti'arah bil kinayah. Ikut yang isti'arah bil kinayah kan nama bagi tasbih yang diidmarkan dalam jiwa kan? Tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Pun mana diidmarkan? Gak ada lagu. Ya cik lalu yang jadi isti'arah bil kinayah adalah bagi nama bagi tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Kan nama bagi lafai musta'ar. Kan nama bagi lafai musta'ar. Padahal menyoidih isti'arahnya kan nama bagi lafai. Lagi ada kan ra'aitu asadan. Asadnya yang isti'arah memakai, mengistiamalkan lafai asad. Kan istimal diri lafai asad yang dipakai kepada rajul syuja' dengan alakah musyabahah yang dikun isti'arah. Yang tabah pendapat. Nah tabah pendapat kan lafai asad istiamal menggunakan lafai asad dengan makna rajul syuja' yang isti'arah. Jadi sama dengan adakala nama bagi lafai, adakala nama bagi istiamal lafai. Isti'arah bil kinayah dalam matan buno nama bagi tasbih. Jadi tasbihun udmira binafsin, tasbih yang diidmarkan dalam jiwa. Tasbihnya gebuhnan isti'arah bil kinayah. Jadi isti'arah ini nama bagi tasbih. Gepegah de diikut le musannif akan dengku asal pada menjadikan tasbih akan isti'arah bil kinayah. Tapi walhaq yang betul sesungguhnya isti'arah itu lafai musyabbah bih yang geistimal pada musyabbah yang lafainya diidmarkan dalam jiwa, yang diisyarahkan kepadanya lafai dengan lazimnya. Jadi kan nama bagi tasbih, nama bagi lafai musyabbah bih. Jadi ra'aitu asadan yang isti'arahinan tasrihiyah. Dah yang isti'arah tasrihiyah yang ke lafai asad yang dipakai dengan makna rajul suja'. Menyo isti'arah bil kinayah dah lafai sabu' yang dipakai dengan makna mati, manfaat hana goinan yang kenyan yang diidmarkan. Pada itu pun itu nyok le kata-kata okey al-far. Jadi pendapat yang kuat isti'arah bil kinayah adalah nama bagi lafai musyabbah bih yang dipakai pada musyabbah tapi ditakdirkan, diidmarkan.
hana ge pakai secara sarih. Nyan, jadi kon nama bagi tasbih. Sedangkan dalam matan buno adalah nama bagi tasbih. Yang sesuai dengan pendapat Tengku Asal yang kita asal. Jadi ikut le musannif akan Tengku Asal, akan kitab asal pada menjadikan tasbih akan isti'arah bil kinayah. Wal haq yang betul sesungguhnya isti'arah bil kinayah itu lafai musyabbah bih yang dipakai pada musyabbah, yang diidmar lafainya di dalam jiwa, yang diisyarahkan kepadanya dengan ladimnya, yang letak yang kan apa kan? Lagi contoh lafai sabu' di sini. Jadi lafai sabu' dipakai dengan makna mati. Manfaat teman bukti jihna gekeun guke buno. Jadi guke mati. Padahal yang nauke sabu' guke sabu', sabu' dengan makna mati. Nya mana yang kena begah? Karena bermula isti'arah itu lafai yang geisti'mal pada kon maudhi'alah ataupun isti'malnya lafai. Dan bermula tasbih tidak dianya tasbih itu satu daripada keduanya. Sebab yang nak pendapat dua bawah saja. Jadi nak pendapat isti'arah nama bagi lafai musyabbah bih yang dipakai pada musyabbah. Nah pendapat isti'arahnya nama bagi buat kedanyo mengisti'malkan lafai musyabbah bih pada musyabbah. Sedangkan ke tasbih hana urung pegahnya adalah isti'arah. Yang kejut yang betul kan lagi nyan. Jadi yang betul kan tasbih yang diidmarkan, tetapi lafai musyabbah bih yang diidmarkan. Nyan yang gekun isti'arah bil kinayah. Jadi dua buah mana? Ada kala lafai yang diistimal pada kon maudhi'atlah, ataupun pendapat yang kedua istimal lafai pada kon maudhi'alah. Dan bermula tasbih itu tidak dianya tasbih satu daripada keduanya, musabah kon. Wakila dan kunkina pendapat lom yang kelih sesungguhnya tasbih itu lafai musyabbah bih, lafai musyabbah yang diistimal pada musyabbah bih, dengan mendakwakan sesungguhnya musyabbah itu ainnya musyabbah bih. Nyana pendapat yang kelih. Tapi khusus bagi isti'arah bil kinayah, isti'arah nama bagi lafai musyabbah yang dipakai pada musyabbah bih. Pat memang dipakai dengan gedakwa bahawa musyabbahnya adalah ain musyabbah bih. Jadi wadai tak serupakan antara mati dengan sabu'. Kemudian tak dakwa bahawa matinya itulah sabu' sebenarnya. Maka watai lagi nya ke sabu'nya tak kena ju mati. Karena sabu'nya ke mati dit. Jadi memang sabu' kena ukai, agak dagun ukai mati ju. Ya mana. Jadi nak pendapat yang kelih. Wahada dan ini adalah mazhab Sukaki. Tapi wahwa dianya pendapat itu mardud. Pendapatnya yang tertolak. Kal awali. Saban lagi tertolak pendapat pertama. Jadi pendapat yang kelih sianyo mardud. Saban lagi pendapat pertama. Lafai yang diistimal pada kon maudhi'atlah yang tertolak sih. Wasani pendapat yang kedua yang dipegah istimal nyan yang mazhab salaf wahwal mukhtar dan nyan yang kuat. Cara tulak lebih dalam dengan bahawa sungguh lafai musyabbah dengan bahawa sungguh lafai musyabbah itu yang diistimal pada maudhi'atlah, dipakai lafainya pada maudhi'atlah. Tahqiqan secara pasti. Bahkan karena kata bahawa sungguh murid dengan maniyah ini mati. Jadi makna ansyabat maniyah dipersangkut le mati. Jadi sama dengan maniyah makna draw macam. Pat teman terjadi istimal lafai musyabbah pada musyabbah bih. Ya menan. Makanya pendapatnya mardud. Kah. Wa qauluhu asyrakat ba'du ba'da wa qauluhu asyrakat ba'da ma qablahu. Kendengku asyrakat sesudah barang sebelumnya.
wa tailih an syabat bunuh an syabat wa tailih an syabat na asyrakat nyen kata-kata asyrakatnya syahid sani jid ke contoh yang kedua. Jadi syahid kepada dalam yang gad baik syahid misal laju kada mana misal mana. Jadi asyrakatnya jid ke contoh yang kedua. Di dua buah contoh sekira-kira diserupakan hadirat dengan matauro akan sebagai tasbih yang diidmarkan dalam jiwa dan diisbatkan barang yang dianya barang daripada lawadim musyabbah bih yaitu anwar musyabbah bih benar matauro. Jadi punya matauro nanur diisbat barang yang dianya barang daripada lawadim musyabbah bih yaitu anwar. Yang anwarnya mansub di atas nazil khafid dicabut huruf khafat. Jadi wa asrakat hadratuna mana mereka na kau tu asrakatnya sebab lawadim daripada matauro tu asrakat dipercahaya oleh hadrat ketanyo pada nurnya. Lagi dulu yang baca dalam diisbat bunuh asrakatnya syahid sani. Adapun contoh yang kedua sekira-kira ditasbihkan hadrah dengan matauro. Jadi matauro musyabbah bih hadirat musyabbah akan sebagai tasbih yang diidmarkan dalam jiwa dan di usbita wa usbita dan diisbatkan barang yang dianya barang daripada lawadim musyabbah bih yaitu anwar. Anwarnya lawadim musyabbah bih. Mana ke sebut nah hinan dalam sebutan sebut je mana sang kiban diisbatkan barang yang dianya itu daripada lawadim musyabbah bih yaitu anwar al mansub ala nazil kafir. Anwar mansub ada nazil kafir kan kiban je ke mana teman. Wa asyrakat berarti hadratuna yang kepai aju dipercahaya oleh hadirat kamu. Hadiratnya yang keserupakan dengan matauro puno. Jadi punya matauro na putebik cahaya berarti hadirat pun na putebik cahaya. Bi anwariha kebuah dalam makna fa anwaruha ala nazil kafir ay bi anwariha. Maka dipercahaya oleh hadirat kitanyo dengan cahayanya. Bi anwariha di rujar yang ke bawahnya kan fa babesan nazil kafir fa di gedara apa penyan ba bijinya ba ikut ba kebegat jadi bi anwariha kah. Faslun fi tahsinil isti'arati, ini pasal pada pembahasan tentang tahsin isti'arah untuk pegat isti'arah. Nyoka mulai pegat pernak-pernik. Jadi isti'arahnya tak pakai pernak-pernik ji supaya lebih lagak lom. Ya, nya menyoba urang biasa pegah haba pak serah tentu baru gak je kan. Nah, tikana tamah pernak-pernik. Muhassinu isti'aratin tudrihi bira'i wajhil hasani litashbihi wal bu'di an raihati tasbihi fil lafdin wa laisal wajhu al ghazan kufi. Bermula muhassin isti'arah, tukang pejroh isti'arah itu tudrihi, engkau perdapatkan akannya muhassin isti'arah dengan memelihara wajah hasan bagi tasbih. Jadi untuk tak pegat isti'arah gedanya harus tak pelihara ile untuk begat tasbih. Jadi tasbih yang begat pakai ban.
Nyan menyegod tasbih untuk baru berakibatkan kepada god isti'arah. Maka salah satu cara pegod isti'arah dengan tak pelihara cara pegod tasbih. Yang kedua, wal bu'di an raihati tasbih, dan jiuh daripada be tasbih pada lafai. Be nali mube tasbih. Be mubeli tasbih. Artinya wateka tak pegod isti'arahnya kenta dakwa bahawa musyabbahnya adalah bahagian daripada musyabbah bih. Kali lagi menyobuno sidik ge bui nya lagi yang belik bui. Jadi hanali lagi di kentang taban cicih ju bui. Jadi isti'arah lagi nyan. Isti'arah adalah mendakwakan bahawa musyabbah bahagian daripada musyabbah bih. Kan tak serupakan. Maka ji watajud ke isti'arah supaya isti'arahnya god be nali be tasbih. Bentuk ada takun asad ke sidik fi syaja'ah data mahlum karena wajah syabah go. Oh berarti saban kena pegah kon bibit sidiknya tinggal man sidik lagi tinggal bukti ji nah kata-kata fi syaja'ah nya mentong na be tasbih lagi nya. Nya be limu be tasbih. Kedua yang gele walaisal wajhu al-ghazan, dan tidak adalah wajah syabah itu adapun wajah serupa itu teka-teki al-ghazan him. Wajah syabah baju ke him. Kiban je ke him, hana itu boleh urang. Wadah tak pegat tasbih le tanya, tak pegat isti'arah yang le urang dengar mumang. Putra teman yang je ke wajah syabah menyolafainya ke pakai kepada makna je dasar puwa. Jadi yang kata muhim mekun. Yang muhim lagi pertanyaan pur siapakah isteri Nabi yang pertama? Jadi harus tahu jawab saya isteri Nabi yang pertama. Siti Hawa apa Khadijah? Istri Nabi yang pertama, istri phone. Istri Nabi kan? Yang pertama, kan yang kedua yang kele. Yang tanda yang siapakah istri Nabi? Yang pertama, yang pundat. Khadijah tadi kan? Istri Nabi yang jauh Khadijah. Nabi phone. Nabi phone. Istrinya anda ada yang hiyam nanti al-ghazan hiyam. Jadi katanya waktu dah pegat isti'arah baik sampai wajah serupa antara musyabbah dengan musyabbah bih kaji ke hiyam. Makna ji terlalu khafi. Wajah syabah ji terlalu khafi, hai rumpok leureng. Nyan hanagat isti'arah lagi nyan. Khafi god. Kenai deh. Ada kullama ba'uda daqqa wa hasuna. Tasbihnya punya wajah syabah jika bait lebih god lem. Bait lebih god lem. Bubrat tak bait baik tu poli. Ana jadi god li. Jadi bui rumpok le urang dia men hek baju nian hayu habayan. Tapi nyen sampai hana itu poli god, hana jadi god. Jadi meukeun pun lewat khafi kan mana jika zahir. Hana itu poli ju. Nya hana god, maka ji menyo hina lagi nyan. Jadi wajah tasbihnya baru god isti'arah baik sampai jid ke al-ghazan ke hiyam. Aku lengkeun bermula jeroh isti'arah itu hanya saja ada ia dengan memelihara jihad jeroh tasbih. Dengan bahwa adalah wajah syabah itu syumul bagi dua buah taraf. Jadi tasbih baru god wajah syabah bersyumul dan dua buah taraf. Tapi yang kan selapih menyosyumul kan untuk god tasbih, syarat sah tasbih kan. Meo tak serupakan ia batal lagi ia batal keruh ilmu yang kerai wajah syabah putra keruh mana keruh ba ia nadid nyan kan hana god tasbih hana sah haju. Apabila wajah syabah hana syumul kepada tarafain maka tasbihnya hana sah. Jadi sebenarnya syumul wajah syabah bagi tarafain kan syarat untuk jeroh tasbih tetapi untuk sah tasbih kecuali tak petanggung menau
syumul secara hisi. Ya, menan. Makna God tasbih dengan sebab wajah ji syumul ke dua buah taraf, syumul secara hisi. Jadi bahawa sifatnya na bandua iperdapatkan lihawas. Baik sampai lagi tak persaban orang hitam dengan apa lah. Nya orang hitam lagi apa lah. Hai demang kan? Hai demang lah hisi. Pak saban. Kata pada sama putih. Ada yang tak serupakan orang hitam. Gimana ada sama putih? Nyan wajah syabah hana syumul bagi tarafen pada hisi yang mana. Walaupun menyokong secara hisi syumul anda kan. Ada dalam bab tahakum ini, bab ulau-ulau. Kerana makna lain kalau nak ikut dia. Jadi yang gepegah ino bersyumul, maksud ino adalah syumul secara hisi. Nyan untuk God tasbih, untuk efek ji God istiarah. Dengan bahawa adalah wajah syabah itu syumul bagi tarafen. Apa? Yang kedua, dan syarat lom tasbih itu menyempurnakan dengan barang yang ditaklikkan akan tasbih dengannya barang daripada maksud. Tasbihnya disempurnakan maksud tasbih likut. Tujuan tabarat tasbih untuk puai likut. Adakala untuk mengisbatkan sabah wasaf kepada musyabbah. Yang wasafnya hana datuk orang pegah lebih pah tak pegah dengan tak tasbih. Kemudian nyan benar lagi nyan tasbih benar salah satu target daripada maksud ilikut. Yang kelima wabi Allah, dan dengan bahawa tidak diciumkan akan baunya tasbih pada lafai. Karena sesungguh demikian itu dipubata ia akan maksud daripada istiarah. Menyemantang mubay tasbih meri bahawa hinan cuman tak serupakan antara musyabbah dengan musyabbah bi. Kan tak pegah bahawa musyabbahnya adalah ba'at daripada musyabbah bi. Nyan meragian hanagot, pakan hanagot. Karena demikian dipubata ia akan maksud istiarah. Putra maksud lengkondaki mendakwakan masuk musyabbah ke dalam jenis musyabbah bi. Sebab tanya yang tujuan istiarah kan. Tujuan istiarah wadakan asad ke tidik. Kena pegah tidiknya itamang dalam aparat asad cid. Mam menyemantang na bebe tasbih, hana itu nyok lagi nyan. Walidalika, dan karena demikian, karena disyaratkan bubekna be tasbih, disyaratkan bahawa adalah ma bihil musyabahah baina tarafen jalian. Disyaratkan bahawa adalah barang yang dengannya barang terjadi musyabahah di antara dua buah taraf, itu berbahir. Wajah jinyan berbahir. Supaya bahawa tidak jadilah istiarah itu ke teka-teki. Artinya makna al-ghazan kalaman mu'amma. Oh, kalam buta. Mu'amma, mu'ammi. Ada boleh. Putar kembali. Menyipu buta agak mu'ammi. Putra hantam darumpok kiban kalam pu ada kenangan kalam Buddha menyo baris di akma yang kan makna urang Buddha na akma pu Buddha nah mukma mendakan kalam yang dipubutakan yang kenyan him benar. Jadi pemumang urang mana ji baik itu putra maksud kita. Sebagaimana barang jika kalau dikatakan raaitu asadan, lu kalau akan asad. Kata kehendaki insanan abkhar, tidak insan yang kemp babah. Jadi memang asad kemp babah. Tapi wasafnya hanya masyhur pada asad. Sehingga ada maksud ada kakak urang beuh biasa nya singa nya urang beuh makna ji ya menan menyadakeun ulah-ulah nya bahana pubeda antara jambli jina ngan tira ngan bohme taban mendum ada rezekinya ke ulah-ulah kan dari segi bentuk muka ujung kan kenyan masalah ji ulah-ulah bahana ibu mirah hana ibu beda
Tampli Cina bijut, Hira bijut, Asam bijut, Saban. Jadi urang yang hanai berbeza antara nyan urang lebih, nyan urang malim, nyan urang Jahi, Saban mandung dia bergabar, dakun lo-lo. Jadi kan dari segi ujung ji bulat, kan dari segi nyan. Menanci dia dah serupakan urang dengan singa dari segi behe, kan dari segi kemp babah. Jadi menyata maksud ditanya insan awkhar urang kemp babah nyobain. Karena wajah syabah di antara tarafain ini khafi. Khafi menyorot kemp babah tacok nyan khafi. Jadi hanagat istiarah lagi nyan. Maka tahirlah sesungguh tasbih itu lebih umum nisbah tempat. Menan. Menyam tasbih jiut lagi nyan god mentang. Jadi tasbih tak serupakan tasbih yang wajah syabah di khafi god. Tapi istiarah yang wajah syabah khafi hanagat. Menyamanan tasbih lebih luah nisbah tempat daripada istiarah. Jadi menyo istiarah harus tapegat pada tasbih yang wajah syabah jali. Sedangkan tasbih jid tapegat pada istiarah pada yang khafi wajah syabah. Nyamanan. Bahkan nyo menedih kulama bauda dakka wahasuna nyan menyo pada tasbih, tapi pada istiarah kan lagi nyan menyo khafi wajah syabah nyan kahana godli. Jadi maka kepegah tasbih aam mahallan, mana aam mahallan lebih luah tempat pemakaian ni. Karena titik barang yang mungkin padanya barang oleh istiarah mungkin padanya oleh tasbih daripada hana akas. Jadi asai jid pegat istiarah, jid pegat tasbih, tapi hana akas. Kan watai jid tasbih, jid istiarah. Part yang hanjut, yang kewasalah yang khafi wajah. Menyo wajah syabah ji khafi, tak pegat dalam bentuk tasbih. God, tak pegat dalam bentuk istiarah, kahana god. Karena harus bahawa adalah wajah syabah itu hana jali. Sebagaimana pada contoh likut. Wala munafah, dah hana jenis menentang antara ini dan antara disyaratkan hana ibtisal wajah syabah. Dan pada tempat lain, kepegah disyaratkan bebek ibtizal wajah syabah. Jadi punya ibtizalnya karib mubtazil bek lagi nyan. Hino gepegah wajah syabah pada isyarah bek khafi. Bak tempat lain gepegah bek karib mubtazil. Jadi karib mubtazil pi hanjut, khafi pi hanjut, sama dengan ada pepegat. Hana menentang. Pakan hana menentang karena bait itu sabit daripada barang yang menerima ia akan syiddah dan taif. Maka murid bahawa tidak sampai baitnya kepada teka-teki. Bait jud. Jadi sama dengan mana boleh? Menyo tasbih yang wajah syabah jih terlalu zahir, mudah tak tarumpok, yang gekun qarib mubtazil. Menyo watihnya gekun bait. Tapi baitnya nah tafawud. Nah bait bacut, nah yang bait berat, nah yang bait berat atat. Nyo karib mubtazil baik keberah pada tempat lain. Karena wajahnya keberah baik disyaratkan bahawa ada disyaratkan hana ibtizal wajah syabah. Artinya wajah syabahnya baik karib mubtazil. Mahino keberah baik khafi. Makna ji meno bait jud tapi baik yang terlalu bait sehingga hantar rumpok li nya yang baik sagai. Yang keempat tengah-tengahnya yang kaget istiarah. Jadi baik sampai teruk kepada tingkat gekunyan him. Jadi kamu macam mana menang kepada soal ujian siapakah isteri Nabi yang pertama? Yang him ngomong. Yang him kan pertanyaan. Kibantit pegat dalam bahasa Arab. Pegat soalnya sabah bahasa Arab. Tapi kalau enggak permintaan dengan hang tim dengku kamu. Hang tim pegat bahasa Arab. Nu pegat soalnya bahasa Arab dengku. Tanda ba ujung awalu ula ke pegat. Menyeula berarti tak nih sifat bagi zaujah, berarti isteri yang pertama Nabi Muhammad. Menyebut al-awwal tadzkir sifat bagi Nabi, berarti Nabi pertama Nabi Adam, berarti Hawa. Buat pertanyaannya nengku nepegat dalam bahasa Arab. Anjir lagi nya na uji ke bukan? Jadi kat jerat yang keban-ban. Jadi him memang him tujuan him juga tujuan pertanyaannya tujuan berarti tim alih ke bahasa Arab. Man zaujatun nabiyil awwali kan dikira Hawa.
Man zaujatun nabil ula? Khadijah. Siapakah istri Nabi yang pertama? Him. Terus kenan nah. Menalan dayah di mungkin orang dia teringat dulu nah. Odanya enggak berikan deh, teringat ini lucu. Odanya enggak berikan deh. Ha anda depo dulu. Anda depo jauh, buka batara mah ngetim. Tetap yang berbahagian mantal. Mau orangnya kan nak lewat ujian dia, boleh kan? Jakrong kali ada cok. Dia cok jakrong kali ke. Orangnya adanya enggak lucu. Lucu nak kejadian mana-mana anda ya. Faslun fi tarkibi majazi. Ini pasal pada pembahasan tarkib majad. Tarkib majad artinya majad murakkab. Murakkabul majazima tahassala fi nisbatin au mislitam silin jala. Wa in atas ti'aratan murakkabi fa masalan yud'a wala murakkabu berarti wa in atas ti'aratun murakkabu fa masalan yud'a wala yungkabu. Ibanda mana? Murakkab majad itu matahassala. Yang gekeun majad murakkab adalah matahassala. Matahassalanya mata kadama mana sih? Ada yang kali ikut. Fi nisbatin pada nisbah ataupun misil tamsil jahir iya. Dan jika datanglah isti'arah yang murakkab, maka masal dinamakan akan dia wala yungkabu. Pada ubah syarah lain. Aqulu gebagi majad murakkab kepada dua buah pembagian. Jadi yang perlu bagi majad murakkab rumah kena pegah. Benar pada tarkib majad. Nyo kagak bahas tentang pembahagian majad murakkab. Majad murakkab dibagi kepada dua buah pembagian. Pertama matahasala, artinya taqaddama, barang yang telah terdahulu pada isnad khabari, yaitu putra hadis pada isnad khabari menggunakan sabuh murakkab pada kan makna draw ya. Yang dikeun majad murakkab. Yang kedua, barang yang diistimalkan pada barang yang diserupakan akan dia dengan maknanya yang asli. Dan adalah wajah syabah padanya itu hay'ah muntaza'ah daripada muta'adid. Dan ini dinamakan isti'arah tamsiliyah. Jadi majad murakkab dibagi dua. Majad murakkab yang wajah syabah yang alakah jih musyabahah. Yang kan musyabahah. Ya menan. Majad murakkab alakah jih musyabahah, yaitu serupa antara makna hakiki daripada tarkibnya dengan makna yang tak pakai jino, yang dikeun musyabahah. Alakah jih kan musyabahah. Sama lagi majad mufrad sih. Cuman menyo majad mufrad yang alakah jih musyabahah dikeun isti'arah. Menyo alakah jih kan musyabahah dikeun majad mursal. Menyo majad murakkab yang alakah jih kon musyabahah gekeun majad murakkab nan yaju. Jadi menyo alakah kon musyabahah nan jih majad murakkab. Menyo alakah jih musyabahah gekeun isti'arah tamsiliyah. Ya benar. Jadi isti'arah getamah hujung dengan kata-kata tamsiliyah. Maka bermulakeun dengku au mislu tamsilin jala ay dhahara mislu tasbihi tamsil fil wajah. Jadi jala mana aja dhahara, artinya zahir. Zahir iya misil tasbih tamsil pada wajah. Bejak mendapat tasbih dengan tamsil. Dhahara gimana? Tuh dah kau.
Dahir mislu tasbihin. Dahir misil tasbih oleh tamsil. Tasbih tamsil laju. Coba, wajah syabah ji. Nan ni lagi yang tasbih tamsil. Nah liko nah. Kedua tu. Jadi tasbih tamsil, tasbih yang wajah syabah ji adalah hay'ah. Jadi isti'arah tamsiliyah yang kelaginya lagi tasbih tamsil. Jadi yang ke wajah syabah ji adalah hay'ah. Yang lagi datu apa no? Wakana wajah syabah hay'ah. Ya menan. Seumpama ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, sesungguh lun kalon akan gata tuqaddimu rijlan, gata dahulu akan sebelah kaki, wa tuakhiru dan gata takki, yang kau akan kaki yang lain, akannya kaki pada kali yang lain, yang mana kebuka di. Jadi dalam masawi kalau geploh ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiruhu marratan ukhra. Adapun ini araka tuqaddimu rijlan marratan wa tuakhiruhu marratan ukhra. Lalu kalau kata takdim. Takdimnya mana ji jawa kiu ke bot langkah. Takdim mentakdimkan kiu ke dalam arti bot langkah. Marratan pada satu kali kata bot langkah. Wa tuakhiruhu dan kata takke, makna takke lawan takdim. Punya takdim mana jawa kiu ke lagi orang kena ja takke berarti atret buah kila maksud. Jadi lung kalendra ni tiga ni bot langkah, tiga ni atret, tiga ni bot, tiga ni atret. Ka maksudnya ya menan. Jadi tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Nyan makna dro daripada kalamnya. Makna dro tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, urangnya gebot langkah tiga, onian gatret li, gebot langkah tiga gatret li. Tetapi jino lafainya ge istiamal pada taraddud seseorang pada sabuh urusan. Nah taraddud ragu dalam sabuh urusan. Umpama ji ragu ge jak beut, beut ku bae le. Gak beut ro daya tapi long bae ko bu kerja kuliah menteng. Dah gak wa kuliah menteng. Onyan tapi kemenan isalau daya. Dia kita dah nama datret kerja ju daya ro daya si. Nang daya si malam dah deuh dalam pikiran le ilam awal kampung yang tabo. Adapun si mentai rumah haju kalau jak lau daya. Kiban teman ka beut mana jeut pak beut lu. Ka jeut yang lagi nyan tiap barang. Barang tu tinggal ilu hai dah ko beut. Yang baik ulang dong. Kau kerja cip lagi yang kat lamar juga, cak jadah ju, kerja nak cak jadah, untuk lehnya kata dua lah. Hai bukan tengah mian, leng kau buat dong. Jadi hal urang yang laginya, tiga go jadah lebu buat, tiga go hana. Jadah dalam program ingin jak buat, jak dobe, diserupakan dengan hal urang yang taradud pada jak hana jadeh wali jak le atret le jadi urangnya memang aki ke bot gatret urang je no hana bot atret kejak tak aju je tapi program nyanjankan hal urangnya saban dengan hal urang je maka gecok tu lafai yang dipakai ke urang taradud pada jak ke urang yang taradud pada sabang program keun ba urangnya ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra nyau kalan ram ni tiga ni bot langkah tiga na atret go. Bukan mata trap ni bahasa tanya, bukan mata trap lah makanya. Padahal nak trap kedua. Nah, bunuh kau bukan jak beut. Ada kah nak jadi li? Takun, bukan mata trap kawan. Apa mata trap? Asal kedua kau. Benar. Jadi atret karena saban ngurun je mata trap, maju atret. Nya mana sih? Tiganya tiga kon. Yang mana tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Yang geistimal lafainya pada taraddud syakhs pada sabuh urusan. Diserupakan surah taraddudnya pada sabuh urusan dengan surah siman yang berdiri ia nyaman, yamshi berjalan ia nyaman kepada sabuh urusan.
maka meninggalkan ia akan ja. Pada satu kali fatarakal masya, maka ketinggal akan ja. Ana jadi fataratan, maka pada satu kali getakdim ia akan kakinya, dan pada satu kali getakki akannya kaki. Maka bermula tiap daripada dua buah taraf dan jame' itu hay'ah muntazaah daripada muta'adid. Jadi bandainya hay'ah. Jadi hay'ah urang mana? Hay'ah urangnya gejak li gatret li gejak li gatret li. Ini hay'ah si sigo ka jadeh ja nya kan balik pikiran lom hana jadeh untuk jadeh lom nya hana lom. Jadi hay'ah urang je saban dengan hay'ah urangnya. Maka lafai yang dipakai untuk hay'ah je ge pakai bah hay'ahnya. Nya menanyan gekeun isti'arah tamsiliyah. Wahada, dan bermula ini sebagaimana dinamakan akan dia akan isti'arah tamsiliyah, yusama masalan aidan, dinamakan akan dia akan masal pula. Jadi isti'arah tamsiliyah yaitu majad murakkab yang wajah syabah jih adalah hay'ah, yang alakah jih musyabahah, dan yang jir ke wajah syabahnya adalah hay'ah, nyan gebuhnan isti'arah tamsiliyah tabok, dan gebuh syid nanjih dengan masal. Jadi tamsiliyah pinyan, masal pinyan. Tapi wasartu halihi tasmiyah, dan bermula syarat ini tasmiyah itu masyhu isti'mal pada isti'arah hana li masyhu pada tasbih. Jadi menyuka masyhu pemakaian ke isti'arah nyan baru gekeun masal. Jadi pemakaian ni ka masyhu dipakai ke isti'arah, ka sabi-sabi lagi nyan, kali lagi. Ada yang masyhu bak lagi, ikata be lagi urang ja hana jadi buat ka lagi. Mantang gekeun lagi. Tapi menyo yang masyhu makan kali lagi, pusi menyo ka mata atret lo mako. Mang gekeun kali lagi urang mata atret. Pusit kamata atret ago. Berarti lebih masyhur pemakaian lagi isti'arah daripada lagi tasbih. Nyan baru isti'arahnya gebuhnan masal. Tapi menyohana masyhur pemakaian hana gekeun masal, tetap gekeun mantang isti'arah tamsiliyah. Maka bermula kendengku wala yungkabu, artinya tidak dipalingkan lafai yang ditunjuk di atas musyabbah. La yuhawalu, hana getahwil, hana tahwil, hana taghyir cuma naji, hana geubah-ubah lafai yang ditunjuk atas musyabbah. Jadi menyokajit ke masal lagi nyan, lafai yang lagena pada musyabbah wada getasbih pun nyan lafai tetap menang sabi-sabi hana geubah-ubah li. Bahkan karena wajib kekal isti'arah dia ada hay'ah allati yang dimustahaakannya oleh musyabbah. Kebubih. Karena wajib kekal isti'arah ada hay'ah allati yang dimustahaakannya oleh musyabbah bih. Oh betul musyabbah bih. Betul musyabbah bih. Tentang hay'ah musyabbah, musyabbah maka yang perlu musyabbah bih kan? Baik yang tak pakai lafaz musyabbah bih. Jadi lafai lagi yang dikehendaki le musyabbah bih, yang lagi nya najud tetap mana ubah-ubah li. Begitu ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Nyan lafai nyan khitab kepada tiga ragam. Tegedi tak khitab pada dua ragam, lagi nya nanti mendeng. Tak khitab pada rinang, lagi nya nanti mendeng. Jadi bahasa haji kasaban hanya balik-balik ini yang kaji ke masal. Jadi karena lafai yang laginya kajiat ke makna ju yang diucapkan ke urang yang taradud pada hajat, maka hana perle beda-beda li puah mentang hajat so mentang urang sabar mendum. Bagah teman kan. Faslun fi taghyiril i'rabi. Ini pasal pada menyatakan taghyir i'rab, ubah i'rab. Wa minhuma i'rabuhu taghayyuran. Sebagian daripadanya itu barang yang bermula i'rabnya itu taghayyur dengan gebuang lafai atau ziyadah tara engkau lihat. Aku lu ulengkeun sebahagian daripada majad itu no yang lain yang ken ma takadama. Ya, nyo majad na majad lagi lain ju kali lagi likut. Ilikut kabe isti'mal lafai pada ken makna drojih nyekeun majad.
nyona majad model baru. Ya menan. Sebahagian daripada majad itu no yang lain selain daripada ma takadama, yaitu wahwa kullu kalimatin, tiap-tiap sabuh kalimat yang mengubah i'rabnya kalimat dengan sebab gebuang sabuh lafai atau geziadahnya lafai. You know what tabuh kalimat. Manjih sampai hidup kalimat yang tabuh mana? Bamajih kemudian ile. Gebuh mudhaf, what gebuh mudhaf gecau ile gepedang ba tempat dang mudhaf. Nyan kamu ubah i'rab gara-gara gebuang kalimat. Nyan juga bahagian daripada majad. Seumpama waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhan engkau. Tuhan kata. Artinya ja'a amruhu, amru rabbika atas haji. Ja'a amru rabbika. Gebuang amru, tinggal ja'a rabbuka. Yang kan terjadi majad ini. Majad dengan mengubah i'rab yang kan majad aja. Dan contoh lam laisa kamislihi syai'un. Artinya laisa misluhu. Dengan sebab ziyadah ke kamu ubah i'rab. Ya, menan. Jadi nyan pun majad. Ala mafih. Ya, ada barang yang na padanya. Yang mafihi boleh jadi untuk pun khilaf inan ataupun na uraian-uraian nyan ala mafih ke mandum. Sebabnya mantong pegah secara singkat had. Untuk kadang-kadang tapi nak pendapat kau lagi nyan. Adapun hinan na tafsil yang kena ala mafih. Fal hukmul asliyu, maka bermula hukum yang asli bagi rabbika itu jar. Jadi amru rabbi sebab. Jadi rabbi jar yang hukum sebenarnya. Dan bagi misli hukum jih nasab. Karena i'rab ke khabar laisa. Tapi jino gara-gara itamong ke ka majrur dengan ke. Jadi kamu ubah i'rab fa taghayyara, maka berubah ia dengan sebab hazaf pada contoh pertama dan ziyadah pada contoh kedua. Bab yang kedua ziyadah ke mengubah i'rab misli, misla. Padahal laisa syai'un mislahu. Syai'un ke isim tetap, misla ke khabar. You know laisa ka mislihi. Menjadi ja'a amru rabbi, you know ja'a rabbu. Jadi berubah i'rab. Wa inna makana hadzal no mughayyiran lima takadama, dan hanya saja adalah ini no itu yang berbeda bagi majad yang ikut. Karena sesungguh majad itu lafaz yang diistimal pada kun maudhi'alah ataupun istimalnya lafaz pada kun maudhi'alah nya ada khilaf ikut. Apakah majadnya nama bagi lafaz atau nama bagi istimal. Sedangkan wa taghyiru bimakna taghayyuru, dan wa taghyir kebenaran, dan taghyir yang alamatan dengan makna taghayyur. Wa laisa, dan tidak ada ianya taghyir itu satu daripada keduanya. Ubahnya kun pakai lafai kepada makna lain dan kun lafai hai taghyir. Jadi majad nama bagi berubah i'rab. Yang hak droji rabbi kajit ke rabu, yang hak misla kajit ke misli, berubah i'rabnya majad. Tapi kon ta'rif majad ini kot baik dah cok ta'rif hidih tak kena haitim. Karena hidih makna majad lafai yang dipakai pada kon makna roy. Hana lafai no memang taubah i'rab sakai. Ataupun menggunakan lafai pada kon makna roy. Hana ino yang na ubah taubah i'rab sakai yang na. Maka jadi majadnya hai tamong lam majad likut ubah. Tapi nanti majad ni pun mana majad yang kau ubah i'rab aja. Jadi makna majad ini ubah i'rab aja, berubah i'rabnya majad itu. Wa taghyir dengan makna taghayyur walaisa. Nawe walaisa ya. Ada hana kan mangat lom, dan bermula taghyir, yang taghyir lamatan dengan makna taghayyur itu tidak ianya satu daripada keduanya. Hana mendum nawe. Kagak lagi nya naju. Tapi turah medih ya. Bagaimana berah taghyirnya kun. Dan bermula taghyir itu sabit dengan makna taghayyur. Walaisa, dan tidak ada dianya taghyir ataupun taghayyur itu salah satu daripada lafai atau isti'mal lafai. Waradda ba'dhum hadzannu ilal majad isnadi, dan gerat dikembalikan oleh ba'dhum akan ini no kepada majad isnadi.
Jadi meyakun ma'dhufum majad dengan sebab ubah i'rab tergolong dalam majad yang kalih naik likut, iaitu majad isnadi ke berah. Jadi majad ada dua likut. Na majad lughawi, na majad isnadi ataupun majad akli. Jadi majad dalam arti berubah i'rab nyo itamong dalam majad isnadi ke berah. Jadi kena yang lain. Nyerat dah yang kan gedulak mana hana getuang gepuo kenan. Gepuo noknyo ke dalam majad isnadi. Wal hazfu wa ziyadah yasduqu kullun minhuma alal ismi wal harfi. Dan bermula hazaf dan ziyadah itu terbenar tiap daripada keduanya, hazaf dan ziyadah atau isim, dan terbenar di atas huruf. Maka bermula buang isim itu telah terdahulu pada contoh. Buang isim mana? Buang amru yang kali naik likut. Ziyadah isim yang kalau naik likut. Ziyadah huruf ke bukan. Jadi dia tu contoh apa kan? Contoh ke buang sabo, ke buang kalimat isim. Contoh ke ziyadah sabo, ke ziyadah huruf tapi. Yang ke ziyadah isim tu, yang ke buang huruf yang tu kalau naik likut. Sedangkan hazah dan ziyadah itim manua. Tapi menyata tak bak contoh dia tu sang-sang ziyadah khusus ke huruf, buang khusus ke isim. Padahal buang dan ziyadah itim isim itim huruf. Contoh buang isim kana likut, contoh ziyadah isim tu yang perlu pegah jenau. Maka bermula buang isim itu telah terdahulu pada contoh, dan bermula ziyadahnya isim itu seumpama udkhulu ala fir'auna. Yang mana? Asyad dal adab. Pu barihi udkhulu. Pu adkhilu. Adkhilu. Betul? Adkhil daripada adkhala. Putamong olehmu akan al-fir'un akan si berat-berat adab. Karena sesungguh murid itu fir'un nafsuhu, dirinya fir'un yang maksud kon al. Jadi ada khilu ala fir'aunan, maksudnya diri fir'aun. Menyamanan alanya ziyadah dan alanya kalimat isim. Ya menan. Jadi ja'a amru rabbika, amru kalimat isim yang kageboh. Kemudian ada khilu ala fir'aun, alanya adalah kalimat isim yang ziyadah dalam ayatnya. Dan bermula ziyadah huruf itu takat amat pinisal. Kali dia tu laisa kamislihi, kehnya huruf yang ziyadah. Dan bermula kurangnya huruf umpama tallah, tallahi tafta'u tazkuru yusufa. Ya, demi Allah tafta'u, mana lagi la tafta'u. Tidak apa mana, tidak bosan. Berah? La tafta'u menan. Patia, ma patia, kau betul ya? Ma patia, ada lagi enggak? Ada boleh. Biasa ma patia, nyo kon 5 kaji gelar, kon 5 patia kaji ke pundarek, tafta'u ada boleh juga. Kau betul ya? Anadalah. Jadi senantiasalah engkau ingat-ingat akan Yusuf. Adapun kata sebut-sebut akan Yusuf, nyo kun saudara Nabi Yusuf ke ayah ke. Ketika ayahnya tersebut ingat ke Nabi Yusuf. Jadi demi Allah la tafta'u, hana habi-habi, ana tua-tua. Adapun senantiasalah kata itu yang kata sebut-sebut akan Yusuf. Jadi hinan nala yang kageboh la tafta'u. Jadi dengan sebabnya maka terjadi majad. Majad dengan sebab gebuang huruf. Wallahu a'lam.